بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. من جملة الصلوات الواجبة هي صلاة الآيات. متى تجب؟ ما هو وقتها؟ ما هي كيفيتها؟ نتحدث عنها باختصار. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo, que a paz e a bênção de Deus seja com o profeta Muhammad e sua purificada linhagem. Uma das orações obrigatórias no Islã é uma oração chamada Salat al-Ayat, oração dos fenômenos. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre essa oração, o seu formato, o tempo da sua realização e algumas de suas jurisprudências. تجب صلاة الآيات حينما يحدث الكسوف والخسوف والزلزلة والرياح السوداء والرياح العاتية قوية وكل آية مخيفة لغالبية الناس. A oração dos fenômenos é obrigatória quando ocorre algum fenômeno natural como eclipse solar, lunar, terremotos, ventarias, tempestades muito fortes, algo que pode causar um terror, um medo entre as pessoas, na grande maioria das pessoas. وتتعدد صلاة الآيات الصلاة تتعدد بتعدد الآيات التي تحدث. قد يكون خسوف وتصير زلزلة فتجب مرتين. Sendo que, ao mesmo tempo, se ocorrer dois fenômenos, essa oração também deve ser realizada por duas vezes, ou seja, para cada fenômeno, ela deve ser realizada individualmente, uma oração para cada fenômeno. أما وقتها وقت صلاة الآيات في الكسوف والخسوف من ابتداء الحدوث. حينما يحدث الكسوف أو الخسوف تجب إلى وقت الانجلاء. Quando nós fazemos essa oração, o tempo dessa oração, o tempo da oração dos fenômenos para os eclipses solares ou lunares deve ser desde o início deste fenômeno até o fim. Durante esse período, a pessoa, o muçulmano, deve realizar uma vez essa oração. وكذلك حينما يحدث زلزال أو بركان أو أي آية مخيفة كالرياح الحمراء الصفراء مثلا سقوط جبل غور ماء البحر وهكذا هذه تجب حين الوقوع. Ao mesmo tempo, essa oração deve ser praticada durante os outros fenômenos, como, por exemplo, o terremoto, as ventarias muito fortes, grandes tempestades, tsunamis, furacões, esses fenômenos naturais, ao acontecerem, esta oração deve ser praticada durante este fenômeno, ao decorrer do período que este fenômeno está acontecendo. فإذا واحد ما صلاها نسيانا أو متعمدا، طبعا نسيانا ليس عليه عقاب، لكن متعمدا لا يجوز الإنسان يتعمد بأن لا يصليها، فتجب عليه قضاء، يجب عليه أن يقضيها. Então, sendo uma oração obrigatória, a pessoa nunca deve deixar de praticá-la e, se saber, lógico, se não saber, ele não vai ser cobrado por isso, mas se saber, deve praticar. Quando receber a informação e saber que essa oração é obrigatória, ele deve praticá-la. E se não praticar ela durante estes fenômenos, durante a ocorrência do fenômeno, ele deve repor esta oração depois. يجوز الاتيان بصلاة الآيات بشكل منفرد فرادى ويجوز اتيانها بشكل جماعي. A oração dos fenômenos pode ser praticada individualmente ou em forma de grupo, né? Oração jama'a. وأما كيفيتها
هنالك عدة صور لصلاة الآيات. Agora vamos falar do formato, de como a oração dos fenômenos ela é realizada. Existem várias formas as quais podemos praticar, podemos fazer essa oração. الطريقة الأولى هي طبعا ركعتين، في كل ركعة 5 ركوعات في كل ركعة. الطريقة الأولى يقرأ الحمد وسورة كاملة ثم يركع ثم يرفع رأسه، يقرأ الحمد وسورة كاملة ثم يركع، وهكذا يكرر الركوع 5 مرات، ثم يسجد السجدتين ثم يقوم ويأتي بها بالركعة الثانية كما أتاها بالركعة الأولى. A oração dos fenômenos, vale lembrar que ela é uma oração formada de 2 genuflexões, mas a diferença é que ela tem 5 ruku'. A pessoa inicia a oração, recita a surata al-Fatiha e a segunda surata, e aí ele se inclina para a genuflexão. Em seguida, ele sobe a cabeça novamente e ele faz a leitura novamente da surata al-Fatiha e a surata seguinte e se inclina novamente para a genuflexão. E assim por 5 vezes, ou seja, ele deve totalizar 5 genuflexões. E aí, em seguida, ele sobe a cabeça, desce para a prostração, 2 prostrações, e ele se levanta novamente para fazer a segunda genuflexão, igual à primeira que ele fez. وهنالك صورة ثالثة أن يجمع بين الصورة الأولى والصورة الثانية. E aí tem uma terceira forma de praticar essa oração, que ele pode fazer uma fusão entre as 2 formas. الصورة الثانية هي الصورة المختصرة، الآن بعد قليل إن شاء الله نصليها. الصورة الثانية هي يقرأ الحمد وآية من سورة، آية كاملة، آية من سورة، ثم يركع ويرفع رأسه، يقرأ الآية الثانية من هذه السورة بدون الحمد، وهكذا يكرر يوزع هذه السورة التي هي بعد الحمد 5 أجزاء، بحيث تكون الآيات كاملة، ثم يركع بالركعة الخامسة ويأتي بالركعتين ثم يرفع رأسه ويأتي كما بالركعة الثانية كما أتى بالركعة الأولى. O segundo formato dessa oração é a pessoa escolher uma surata para ser recitada depois da surata al-Fatiha, cujo contenha 5 versículos. E através destes versículos, ao ler cada versículo, ele tem que se inclinar para a genuflexão. Primeiro ele inicia a oração, inicia a leitura da surata al-Fatiha. Quando ele finaliza, ele começa a recitação da segunda surata e ele se inclina para a genuflexão e sobe, recita o segundo versículo, e aí ele se inclina novamente e sobe, recita o terceiro versículo, e assim por diante, por 5 genuflexões. Ele se inclina 5 vezes, em cada uma, quando ele sobe, ele recita um versículo da segunda surata. Depois ele desce para fazer a prostração, e em seguida, as 2 prostrações, e em seguida ele sobe para finalizar a sua segunda genuflexão igual à primeira, e em seguida a oração já está finalizada. الآن سوف نصلي الصلاة المختصرة، صلاة الآيات المختصرة بشكل عملي إن شاء الله حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من الإخوان. Nós vamos fazer a segunda oração, o segundo formato, escolhemos o segundo formato da oração, que é o mais simplificado, para realizar agora aqui para todos vocês, para vocês terem uma ideia de como é esta oração. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. E que a paz e a bênção de Deus esteja com o profeta Muhammad.